आरंभ रे रामचंद्रଙ୍କ आदेश पाई लक्ष्मण माल्यवंतरु जाई किष्किंध्यापुर रे उपस्थित हेले। तांको देखि मन हैला बसंत मलय पर्वतरु आसुछि कि सर्वत्र सौंदर्य लक्ष्य करुवा कवि उपेन्द्र भंज लक्ष्मणଙ୍କ गमनକୁ ମଧ୍ୟ सौंदर्य मंडित करिसंती। नदी बढ़ुथिबा समय रे उभय पार्श्व रे थिबा बंध द्वारा अटकी रहिला परे लक्ष्मण राजसिंह द्वार पर्यंत जाई सेठारे विजय कले। एही समय रे दुईविद नामक एक बानर सिंह द्वार रे बसिथिला। लक्ष्मण ताकू कहिले तो राजा को जणाओ लक्ष्मण आसीछंती। से बानर लक्ष्मण को बेखातिर करी कथा कहिला। तू किए बोली पचारिला। लक्ष्मण ताकू धमकई सुग्रीव पाखकू जाई खबर देबा पई आदेश देले। से बानर सिंहद्वार पारी हे भीतर को जाई देखिला बानर चंद्र सुग्रीव आकाश रे झुलुथिबा दोली रे कोल रे तारा को बसई झुलुची। बानर जणाइला हे देव सिंहद्वार रे लक्ष्मण नामक जने पुरुष विजय करिसंती। सुग्रीव कहिला लक्षण तो चंद्र रे थाए, बतीसी लक्षण तो देह रे थाए। से एठा को कुआडे आसीची ताकू पचार से को लक्षण। द्वार रक्षक बानर फेरी लक्ष्मण को एकथा कहिबारु लक्ष्मण पुणी कहिले जा कहिबु जे तते ही राजसंपद देइचंती से रामंकर सान भाई लक्ष्मण आसीचंती। लक्ष्मण भाविले खेलाली हाथरू पोषा मांकड़ खसी जावा परे से खेलाली को जेपरी विकृत मुह देखाए ए सुग्रीव सेहीपरि व्यवहार करुची, कारण ये मध्य गोटे मांकड़। यह विचार करी लक्ष्मण धनुरे सर जोखिले एवं कहिले हे सर तू जाई सुग्रीव झुलुथुवा दोलीर स्तंभ को भांगी दे। एतिकी बेले तारा सुग्रीव को कहिला हे नाथ तुम्हें रघुकुल श्रेष्ठ रामंक भाई लक्ष्मण को कहीं भूली जाउछ। से राम तुमको ये संपद देइचंती, तुम्हें से संपत्ति रे भोल होई तांको मध्य भूली जाउछ। ए समय रे सर आसी दोली रे बाजिला। सुग्रीव से सर तेजरे मूर्छित होई गला। एहा परे रानी तार बंदापना थाली नहीं लक्ष्मण को बोधिबा पई बाहरिले। सुग्रीव लक्ष्मण को स्तुति करी क्षमा प्रार्थना कले। रामंक आदेश लक्ष्मण ठारू पाइबा परे सुग्रीव बानर मानक सहित लंका को जीवा पई अनुकूल कले। भोग विलास रे प्रमत्त मनीष किपरि कर्तव्य ज्ञान भूली जाए एवं निजर लक्ष्य को पासरी जाए ताहा सुग्रीव चरित्र माध्यम रे खूब नाटकीय भाव में वर्णना करिसंती उपेन्द्र भंज। सिंह द्वारे रामानुज जाई बंधलाभि प्रवृद्ध सरित सारी रही विधिन्न सराड़ी रे चुट होई छंती बारिपूर्ण पघने रुचिर देशंती बसिथिला विविध नामरे कपि द्वारे कोइले कह लक्ष्मण आगत राजा रे। भूषण बिदारी चक्षु चालीसे रदन विकृत मुख देखाई भाषे के तू पुन बोले के तू अंतु ए देहरे नहीं विलंबन करी तू लक्ष्मण हुओ कही बड़ी बड़ी देखे से प्लवक चंद्र शोभा जमतोली रे उदय कोले तारा प्रभा।
से द्वारे बोलंती लक्ष्मण विचित्रमणि भणिला शशिरु खसिला परिणर तनु किंपाए ठाकु आसिला 32 संख्या जे देहे से सहज मत बोल जाके लक्ष्मण आसिकी निमित
ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଇନ୍ଦ୍ର କଲେ ବିଭୂତି ମଧେ ସେ ନଦୀ ନୀଲାକି କୋପିଲେ ବାହୁଲେ ଘୃତ ଢାଳିଲେ ଯଥା ତେଜରାଜି ପିଇଲେ ଦୁଃଖ ଆହୁତି ତଥା ଶାନ୍ତି ଭଜି ଯେ କରପୁରେ ବଲୁ ବସି ତରୁ ତଳ ବିଧାନ ଲଙ୍କାକୁ ସୁଗ୍ରୀବାଦୀ ଅନୁକୂଳ ଯେ କରପୁରେ ବଲୁ ବସି ତରୁ ତଳ ବିଧାନ ଲଙ୍କାକୁ ସୁଗ୍ରୀବାଦୀ ଅନୁକୂଳ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ ରାମ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁଗ୍ରୀବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ, ସୈନ୍ୟ ସଜ୍ଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହିପରି କଥା ହେଉ ହେଉ ରାତି ପାହିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜଳରେ ପଶି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଙ୍ଗଦ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ମଙ୍ଗଳ ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ବୋଲି ବୋଲି ସେନାପତିମାନଙ୍କ ସହ ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରିଲେ। ତେଣେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତଗିରିରେ ଏକାକୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁକି ଫେରିଲା ନାହିଁ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟ, ମୁଁ ରୋଗୀ, ତାର ଚିକିତ୍ସା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ରୋଗ ଅସାଧ୍ୟ ଜାଣି ସେ ଆସୁନାହିଁ କି? ତାହା ହେଲେ କ'ଣ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ? ରୋଗୀ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଜାଣି ଚିକିତ୍ସକ ଯେପରି ତା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ତାହା ସମାଜରେ ଥିବା ଭଞ୍ଜକବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାକୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟିକ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ଶୁଣି ରାମ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଦିଗମାନେ ଯେପରି ଶୋଭା ଧାରଣ କରନ୍ତି, ବାନରମାନେ ଆସୁଥିବା ଦିଗମାନେ ସେହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୋଭା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦିଗ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, କେଉଁ ଦିଗ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, କେଉଁ ଦିଗ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲେଇ ହଲେଇ ସେମାନେ ଆସୁଥିବାରୁ ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେପରି ସାପୁଆ ସାପମାନଙ୍କୁ ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ଆସୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଅନ୍ଧାର ଯେପରି ମାଡ଼ି ଆସେ, ସେହିପରି କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାଲୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତ ତଳେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରଖି ସୁଗ୍ରୀବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୁଷେଣ, ହନୁମାନ, ଅଙ୍ଗଦ, ଜାମ୍ବବ, ତାରାକ୍ଷ ଏହି 7 ଜଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସାଇ ବନ୍ଦନା କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି 7 ଜଣ ସପ୍ତର୍ଷି ନକ୍ଷତ୍ର ପରି ଦେଖାଗଲେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ବଳର ସେନାପତିମାନଙ୍କ ସହ ରାମଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ଭାବ ବିନିମୟ ହେଲା। ସେମାନେ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତୋଷ ହେଲେ। ରାମ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କଲେ। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି କାବ୍ୟର 32 ଛାନ୍ଦ। ସୈନ୍ୟ ଆଣି ଗଲା ଚାରେ ପଦ୍ଧତି ସେ ନିଶି ବସି କଥା ପରସ୍ପରେ
ଧରି ରହିଥିଲି ଜୀବନରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜାଣିକି ନ ଆସେ ସନ୍ନିଧି ବିନାଶ ହୋଇବା କଥା ମୋର ହେଲା ସିଦ୍ଧି ବାଣୀ ଶୁଭିଲା ଏ କାଳେ ଧାମର ଗମା ବିଷୟ କି ଭାଳି ଅନାଇଲେ ରଘୁତ୍ତମା বনগিরি ব্যাপী আসে অলেখ প্লাবগ বারুড়ি সন্ধ্যা অরুণি প্রায় কেউ মার্গ মাখিলা মাইকে দিকে ধূম পাণ্ডুরতা বিধুকর নবোদয়ে আসিবা শোভিতা বিদিত কেউ দিগরে কুছ টিকা পরা বহে কেউ পথরে কি হরি তাଳ ধারা
ବେଶ ବୀର ବର